Yun mga idol, tuturuan ko kayo kung paano mag-fix ng sound ng ring idol. Yung may tumatawag sa iPhone nyo na hindi mag-ring yung iPhone nyo, simple lang yan idol, sundan nyo lang to. How to fix the iPhone not ringing sound. Tingnan lang idol na. Simple on nyo yan. On yung cellphone, iPhone. Yan. Tapos punta kayo sa settings. Hanapin yung sounds and haptic dyan. Sounds and haptic. Then click nyo. Yan. I-reduce nyo yung volume. So, pagkatapos nyo idol, back to back. Then makikita nyo sa gilid idol, may push button dyan malapit sa pindutan ng mga volume dyan. Push button nyo idol, pataas na dyan, kita may silent mode. Pag pinush up mo yan, silent mode, silent. Pag i-push down mo yan, silent.